Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to continue with chapter 3 and we are going to continue 3.4 reaction of alkenes. In previous video, okay, so kalau kita tengok, we have actually covered part A. Okay, except for reaction number 6 ni, yang last kali ni kita belum cover lagi. And then part B you have been introduced to the Markovnikov. So today you are going to be introduced with the Anti-Markovnikov pula. And last kali kita akan buat mechanism for reaction yang kelima ni. Okay, so kita akan belajar mechanism ni. So it's a bit different compared to the previous mechanism you have learned before. So kita continue, okay, with the last reaction part. So, okay. So for this one, it is actually hydrohalogenation juga. Okay, hydrogen, halogen. So sebenarnya kita masukkan HBr, but then it's a bit different. Before this kamu just belajar tambah HBr macam tu je kan. Tapi this one, HBr ni dia adalah dalam peroxide. Okay, ini dalam peroxide. So what exactly peranan peroxide dekat sini? Okay, so in the presence of peroxide, so apa yang akan berlaku adalah kita akan kena apply Anti-Markovnikov. Okay, so contoh peroxide. So peroxide secara generalnya kita letak sebagai ROOR. Okay, tapi kita tengoklah example untuk peroxide ni. Boleh jadi hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide kita guna H2O2. So R kat situ adalah H. Okay, ataupun boleh jadi R dekat situ adalah CH3. So satu lagi contoh peroxide adalah methyl peroxide. Okay, so ada dua jenis ni lah peroxide yang mungkin kamu akan jumpa kalau involve soalan nak tambah HBr tapi dalam peroxide ni. Okay, so this addition here, it occurs in Anti-Markovnikov. So by now you should know what is Markovnikov rule, okay, whereby Markovnikov rule ni kalau kita revise balik, Markovnikov bermaksud hydrogen tu nanti dia akan masuk dekat carbon-carbon double bond, carbon atom yang lagi banyak H kan. Okay, tapi kalau Anti-Markovnikov bermaksud dia akan buat the other way round then. Okay, therefore in this case class, Anti-Markovnikov ni hydrogen atom attached to the carbon atom with fewer number of hydrogen atom. Okay, so dia akan, kita ambil yang fewer number of hydrogen atom lah. So H atom akan masuk dekat situ instead of masuk dekat carbon-carbon double bond yang lagi banyak hydrogen. Okay, so kita terus pergi kepada example. Okay, so example, let's say Miss ambil propene. So kita bother for unsymmetrical alkene sahajalah, because if it is symmetrical then it doesn't really matter actually H nak masuk mana, Br nak masuk mana. Okay, tapi if it is unsymmetrical, for example Miss ambil propene. So propene kita ada 3 carbon kan. Okay, so rupanya macam ni. So and then kita tambah dengan HBr, but then now it is in the presence of apa nama dia tu, peroxide. So Miss just letak yang sini, Miss letak secara general ROOR. Okay, therefore apa yang berlaku adalah again macam biasa kelas, the double bond akan hilang because after all this is addition reaction. Okay, so the double bond akan hilang. So kita salin balik dahulu benda-benda yang tak involve, cuma hilangkan sahaja the double bond. Okay, therefore yang akan masuk nanti adalah hydrogen. So hydrogen nak masuk mana? Karbon yang sebelah kiri kah? Yang ni kah? Dan nak masuk karbon yang sebelah kanan ni.
Okay, so kita tengok karbon sebelah kiri, kita tengok sebelah reaktannya. Karbon sebelah kiri ada 2 hidrogen. Karbon sebelah kanan untuk karbon-karbon double bond ni ada 1 sahaja hidrogen dia. Okay, so kalau di Anti-Markovnikov, therefore hidrogen akan masuk dekat yang kurang H. Okay, so Br pula akan masuk yang dekat bahagian banyak H dan dia terbalik. Okay, so please take note juga. Okay, take note that reaction dengan peroxide ni, it is only for HBr. Okay, it doesn't work ataupun it does not apply to other hydrogen halides. Contoh macam hydrogen chloride, kita tak gunalah yang ni. Okay, so only the Anti-Markovnikov only works with HBr sahaja yang dalam peroxide. Okay, so now kamu try buat soalan. Okay, so try this question here class, because after all you have met a lot of practice from reaction A until E. Therefore Mrs. Saif ni misterius bagi soalan lah. Okay, so try to identify the compound A and also compound B. Okay, based on the reaction here. Okay, so let's continue with the very last part, okay, which is the mechanism. Okay, so kita akan pergi balik kepada reaction E sebenarnya. Okay, so untuk reaction E, which is hydrohalogenation. Okay, so kita pergi balik kepada hydrohalogenation. So in this case, it might be kita tambah HCl, boleh jadi kita tambah HBr, antara dua tu lah. So this time round kita just nak belajar the mechanism. Okay, so if you were asked the type of reaction untuk yang ni, then the answer would be electrophilic addition. Okay, Miss harap kamu semua ingatlah alkene ni memang dia akan involve addition reaction sebab dia ada double bond tu kan. So usually memang dia akan involve addition reaction. Cuma specifically sebenarnya untuk hydrohalogenation ni sebenarnya adalah electrophilic addition. But it's totally fine if kamu just jawab addition sahaja. Okay, yang penting kamu kena tahu ini adalah addition. Okay, jadi kita just revise balik a bit class. So the carbon-carbon double bond, okay, bahagian yang double bond tu specifically, it is dia kaya dengan elektron ke tidak? Dia electron rich region ataupun dia adalah electron poor region. So since dia ada double bond antara carbon dengan carbon, therefore ini adalah electron rich region of the alkene. Okay, so dalam bahagian alkene, part yang kaya adalah yang bahagian carbon-carbon double bond tu lah. Okay, so this side is what we call as nucleophilic site ataupun electrophilic site. So since dia kaya, so this is what we call as nucleophilic site. So since it is a nucleophilic site class, so siapa yang akan attack nucleophilic site? So of course yang akan attack adalah electrophile. Okay, so it will be attacked by the electrophile. So that is why nama reaction ni, type of reaction dia adalah electrophilic addition. Okay, so untuk electrophilic addition ni, untuk dia punya mechanism, dia akan involve 2 steps. Okay, so involve 2 steps, tapi setiap step tu dia cuma ada satu je lah equation. Dia bukan macam FRS kan, free radical substitution. Ada 3 step, tapi setiap satu step tu lain number of equation dia kan. Tapi 2 step ni dia cumalah involve satu equation setiap satu tu sebenarnya. Okay, so the first one class, the first one adalah formation of carbocation. Okay, still remember what is carbocation? Carbocation bermaksud carbon yang ada charge
positive. Okay, and also kita akan produce halide ion at the same time kat sini. So ada dua benda yang terhasil kat sini, satu carbocation, satu halide ion. So satu adalah positive ion, satu lagi adalah negative ion. Okay, so kalau yang involve formation of positive and negative ion ni bermaksud dia sebenarnya undergoes heterolytic cleavage. Okay, dia berbeza dengan homolytic cleavage lah. So this very first step here, formation of carboxylic ion and halide ion ni, it is a very slow step. Okay, meanwhile bila dah masuk yang kedua pula, since kita dah form cation dengan anion, so what's going to happen is it will be a rapid reaction. Okay, rapid reaction between the ions lah actually. Okay, tapi in this case kita specific dia cakap with anion. So cepat nanti carbocation tu dengan anion tu dia akan react with one another. Okay, so kita tengok first example lah. Okay, so Miss akan tulis dahulu equation biasa lah, bukan mechanism. Kita just tulis equation dia sahaja. So let's say we have propene. So propene CH3, CH double bond CH2, and then kita reaktkan dengan HBr. Okay, therefore yang ni dia follow Markovnikov ke tidak? Follow lah sebab dia tak ada peroxide. Okay, so dia follow Markovnikov, bermaksud yang masuk dekat karbon tengah-tengah ni would be Br dan and then H akan masuk yang hujung sekali, kanan sekali tu. Okay, so ini adalah dia punya equation dia. So apa yang kamu nak kena buat pula adalah tunjuk mechanism how exactly daripada propene terhasilnya bromopropane dekat situ. Okay, so kita start dengan step 1. Okay, so step 1, so again kita keluarkan the double bond, the alkene. Okay, tapi Miss kat sini Miss expandkan lah supaya kamu boleh nampak sikit. Okay, so Miss expand sikit. And then kita tambah dengan HBr. Okay, Miss takut tak muat macam ni. Muat. Okay, jadi sekarang ni kita fokus balik dengan the carbon-carbon double bond. So carbon-carbon double bond tu, okay, jap. Okay, class. So specifically dekat bahagian carbon-carbon double bond ni, so this part is what you call as nucleophilic site kan? Sebab bahagian tu kaya dengan elektron, ada double bond, so situ kaya dengan elektron. So automatically your HBr dia akan jadi electrophile then. Okay, tapi kelas, jap Miss lupa pula. Better nampakkan bondnya ni sebab kita nak tunjuk berpisah bond tu nanti. So tunjuk bond. Okay, so H bond Br kat situ. Okay, jadi sekarang ni pula itu adalah nucleophilic site. Okay, dan kita nak tengok pula electrophile kita dekat HBr tu lah. Kenapa dia consider electrophile? Because dia adalah polar molecule. So kalau polar molecule, maksud mesti ada one side yang more electronegative and other side adalah more electropositive. So in this case, cuba revise balik apa dia. Which one yang more electropositive? More electropositive would be the hydrogen then. Okay, Br pula more electronegative. Okay, so in this case kita punya bahagian yang dekat HBr ni, siapa sebenarnya specifically yang miskin sebenarnya? So yang miskin would be yang more electropositive sebab kurang elektron dekat sekeliling dia tu kan. Kalau yang Br ni pula sebab dia more electronegative, so elektron lagi sukai kat dia. So macam itulah rupa region dia. Okay, so Br tu lagi banyak elektron. So kita punya nucleophilic site ni, okay, nucleophilic site kita yang dekat double bond tu, bermaksud dia akan tolong siapa? Dia akan tolong H ke dia akan tolong Br? So nucleophilic site is an electron rich region kan, therefore dia akan tolong H lah. Jadi arrow, so mechanism kan, mechanism kita kena guna curve arrow untuk tunjuk pergerakan elektron. Okay, so Miss akan guna
full headed arrow dekat sini kelas untuk menunjukkan pergerakan 2 electrons. Okay, so ambil daripada bond, start daripada yang pi bond tu, kamu tarik pergi ke hydrogen, tunjuk hydrogen. Okay, and then what's going to happen to bond antara H dengan Br then? Okay, so kan elektron suka sangat dengan Br tu kan, so kita bagilah dekat Br. Okay, so tunjuk another arrow. So dua-dua elektron yang antara H dengan Br tu akan pergi kepada Br. Okay, therefore now kita nak tengok dia punya hasil lah. So supposedly you know that kalau tengok atas ni balik, kita akan form carbocation. Okay, so one of the carbon daripada carbon-carbon double bond tu nanti dia akan jadi positif. Okay, so remember how it says here that it is a slow step. Okay, kenapa dia slow? Because after all, dua-dua adalah neutral. Alkene kita adalah neutral molecule, HBr pun neutral molecule. So reaction ni sebenarnya agak slow lah. Okay, untuk nucleophilic side tu dia pergi ambil H tu, okay, kena attack dengan electrophile tu, dia akan ambil masa sikit benda tu. So that is why we need to write down slow dekat step pertama ni. Okay, so kena tulis slow kat situ. Okay, jadi kita pergi balik kepada apa hasil dia tadi. So CH3 yang hujung sekali tu kamu tak kacau. Okay, kita salin balik. Okay, and then double bond akan hilang. Okay, so now since double bond tu pergi ambil H kelas, dia pergi ambil H, therefore dia akan letak dekat karbon yang mana? Yang kanan sekali ke kiri sekali? Dia tak kanan sekali lah, sebab karbon yang kanan sekali tu yang ada 2H kan, ni ada 2H karbon yang kanan sekali ni, tapi kalau karbon yang sebelah kiri tu pula it only has 1H sahaja. So hydrogen yang dekat HBr ni dia akan masuk dekat karbon yang kanan sekali ni. Therefore kita buat okay, so sini masuk hydrogen. Okay, so apa jadi dengan karbon yang this one pula, yang ni? Okay, bear in mind dia memberi elektron dia kan. So mula-mula dia ada elektron kat sini, ada pi bond kat sini, tapi lepas tu dia memberi elektron dia kepada hydrogen ni. Therefore dia akan dapat positif lah, sebab anyone yang donate elektron dia akan jadi charge positif. Okay, and then apa jadi dengan Br pula? Br kan dia terima elektron, dia ambil elektron kan antara H dengan Br ni, dia terima elektron. So terima pula macam mana? Terima pula akan jadi charge negatif. Okay, so kamu akan dapat Br negatif dekat sini. So terhasilnya kamu punya carbocation and also halide ion, in this case bromide ion then. Ni step 1. So step 2 pula. Okay, step 2 you just bawa lah, kamu just bawa balik hasil kamu daripada first step tu tadi. So kita salin balik. CH3 C H sini masih ada satu lagi H, and then dia ada positive charge, and then kita ada Br negatif. Okay, so now class, okay, so kita dah ada positive ion, negative ion. So what's going to happen? Of course dia akan attract with one another. Okay, tapi keep in your mind mechanism kena tunjuk pergerakan elektron. Okay, jadi sekarang ni siapa yang kaya sekarang ni? Yang charge negatif ke charge positif? So yang kaya adalah kita punya Br. Kenapa Br kaya? Tadi kan dia terima elektron, so dia dah banyak lah elektron. Okay, walaupun dia negative charge ni, hint lah dia kaya dengan elektron. Bermaksud sekarang ni Br dia akan main peranan sebagai nucleophile sebenarnya, sebab dia yang kaya sekarang ni. Okay, meanwhile kita punya carbocation pula akan main peranan sebagai electrophile. Okay, jadi sekarang ni arrow kamu pula, so curve arrow kamu kena tunjuk daripada Br yang kaya pergi kepada kita punya carbocation, specifically carbon yang ada charge positif tu. Okay, so dia akan pergi kat situ. So bila dia pergi kat situ, so terhasillah bond yang baru dekat situ. Okay, so Br masuklah dekat situ. So dapatlah kamu punya the desired product yang kamu nak tu. Okay,
So you will get this one. So sama tak? Double check balik. Adakah yang kamu lukis ni sama macam yang diberi kepada kamu? Yes, sama. Okay, so inilah mekanisme dia. So yang ni bahagian step kedua ni, dia berlaku dengan cepat je lah, sebab positif ion dengan negatif ion. So dia akan react dengan cepat. Perlukan nak tulis fast? No need. Okay, tak perlu pun. Okay, so sebenarnya kelas, there is no need for you to do asing macam ni sebenarnya. Okay, so kalau ini Miss just buat asing lah, Miss bawa balik yang hasil daripada step pertama, Miss bawa pergi ke step kedua ni kan. So sebenarnya kalau kamu nak teruskan daripada yang step pertama ni, kamu terus nak tunjuk arrow yang BR attack pula C positif ni pun boleh. Okay, and then teruslah terhasil kamu punya produk ke sini. Boleh je sebenarnya kalau kamu tak nak buat 2 step macam ni. Buat dia 1 step je lah, memanjang. Sebab kamu kertas ada ruang kot. Okay, yang ni Miss tak ada ruang pula. Okay, so Miss tunjuk another example. Okay, so kalau tak faham example pertama ni, tengok example kedua. Kalau example kedua tak faham juga, tengok balik example pertama ni. Okay, so Miss bagi tahu awal, untuk mekanisme ni kelas, it is very important kalau kamu boleh faham sebenarnya what happen dekat dalam mekanisme ni. Kenapa sebenarnya ada arrow daripada double bond pergi ke H ni? Apa function dia sebenarnya? Kenapa yang ni pergi kepada BR? Why? Kalau kamu boleh faham benda tu, bagilah apa kat kamu pun kamu dapat jawab. Okay, tak kisahlah apa dia punya structure. So kalau kamu boleh faham yang ni adalah sangat bonus sebenarnya benda ni. Okay, so kita tengok another example lah. So another example, Miss bagi kamu ring pula lah. Okay, this time round kita react dengan HCl. Therefore, kita akan dapat this one. So again, yang ni in this case class, we need to apply Markovnikov. Okay, the Cl doesn't simply masuk dekat this carbon here. Dia ada syarat dia. Okay, so it has to be in here because it follows the Markovnikov. Okay, so kita tengok first step dahulu. So first step, so kita ambil lah dulu kita punya alkene ni. And then kita ambil HCl. So lukiskan bond antara H dengan Cl. Lepas tu daripada double bond dia pergi ambil H. Kenapa dia ambil H? Sebab H partially positif, dia kurang elektron. Kita punya double bond pula dia rich with electron. So dia pergilah tolong yang kurang elektron tu, dia tolong yang miskin. Okay. And then yang antara H dengan Cl pula, dia akan pergi kepada Cl because after all Cl is partially negative. So electron tu sebenarnya lagi attracted towards Cl. Okay. And then step ni, it is a slow step class. So kena letak slow. Okay. So what happen now? So the double bond akan missing then. Okay. So double bond hilang. Tapi hidrogen masuk. Hidrogen masuk yang mana? Karbon yang atas ni kah? Dia ambil karbon yang bawah. So kena tengoklah ikut Markovnikov kan. Okay, so kalau kita perhati dekat reaktan, karbon yang Miss tunjuk sekarang ni, dekat situ dia ada satu hidrogen. Okay, meanwhile karbon yang bawah ni pula, situ tak ada hidrogen. So hidrogen daripada HCl akan lagi prefer pergi dekat karbon yang atas ni lah, sebab dia ada gang. Okay, so kita tunjuklah hidrogen masuk. Okay, tapi what happened to this carbon then? Sebab dia akan bagikan elektron dia kelas, therefore jangan lupa letak charge positif dekat karbon tu. Okay, so lepas tu Cl pula terjadilah chloride ion. Okay, so now settle kita punya step 1, kita pergi kepada step 2. Okay, so kalau kita pergi step 2 pula, bawa lah kita punya hasil daripada step 1. Okay, and then letak Cl. Okay, so senang lah.
negative positive attracted, and it is always arrow kita kelas is always from negative to positive. It is always from nucleophile pergi kepada electrophile. It is always from yang kaya pergi kepada yang miskin. Okay, therefore kamu akan dapatlah the final product then. Okay, so dapat dah final product, settle dah. Okay, jadi now your turn lah, siapa lagi, takkan miss lagi. So your turn pula untuk try mechanism. Okay, so try buat soalan ni. Okay, so try this question class. So write the mechanism for the hydrohalogenation of the alkene below. Okay, so be careful. It's very simple, and for this one, you just need to use the full headed arrow because the full headed arrow shows the movement of 2 electron class, and this one dia undergoes heterolytic cleavage. So terhasilnya cation and ion. Compared to macam homolytic cleavage, terhasilnya free radical. Okay, and what is this? Apa lagi miss nak cakap? Okay, and then type of reaction dia adalah electrophilic addition because kita ada nucleophilic site. Kita ada nucleophilic site whereby nucleophilic site ni nanti kena attack dengan electrophile. Sebab itulah ini dipanggil sebagai electrophilic addition. Sebab electrophile masuk dulu. Okay, so try on your own this one, and then don't forget to submit all the try these questions from this video.